Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to everyone. Our esteemed speakers, professors, librarians, academics, students and all our viewers. Welcome to another session of FPM Webinar Series. In this session, we will be discussing the topic of maneuvering the issue of predatory journals, some thoughts and deliberations for librarians. For your information, we are live on Facebook through Fakulty Pengurusan Maklumat UiTM Facebook and Pusat Sitasi and Infometrik Facebook. You can also reach us on our YouTube channel, which is the Korporat FPM YouTube channel. Ladies and gentlemen, we are proud to bring to you two respectable speakers. And I believe they are the experts in the field of citation index in Malaysia. So we have with us here Professor Dr. Zuraida Abdul Manaf, a professor in the Faculty of Information Management, and Encik Muhammad Yazid Ismail from Pusat Sitasi and Infometrics. Before we begin with our topic today, let me give you a brief biodata of our speakers. Professor Dr. Zuraida Abdul Manaf is a professor in the field of information management in University Technology Mara. Prior to joining the university, she served Malaysian Agricultural Research and Development Institute, or MARDI, as a librarian from 1989 to 1999. She obtained her doctoral degree in 2008 from International Islamic University, Malaysia. She was seconded as the Director of Citation and Infometric Division, formerly known as Malaysian Citation Centre, Department of Higher Education, Ministry of Higher Education for 5 years. She completed her tour of duty on February 2020 and is currently back to her faculty as a full-time professor. Her area of interest includes a broad area involving bibliometrics, organization of information, digitization of cultural heritage information, preservation of digital cultural heritage information, and security and risk management for digital resources. The next speaker is Encik Muhammad Yazid Ismail. Encik Muhammad Yazid obtained his Bachelor Honours in Economics from the International Islamic Universities Malaysia in the year 2007. He started his career as a human resource executive in the Produa Manufacturing Serian Berhad. In 2009, Encik Yazid begins his service with the government as a statistician under the Statistic Department of Malaysia until now. He was seconded to Pusat Sitasi and Dan Infometrics in 2013 and has been with the agencies for 8 years. While in Pusat Sitasi, Encik Yazid is responsible in monitoring and analysing Malaysian scholarly publication which are being indexed in national as well as international databases like Scopus and Web of Science. He is also involved in the Malaysian Citation Index, MyCite, and Asian Citation Index, ACI evaluation process. Besides being involved in evaluation and monitoring of local scholarly publication, Encik Yazid has also been invited to give talks and consultation to Malaysian journal editors on scholarly journal criteria. He is also part of the team that prepares the Malaysian Scholarly Journal Publication Guideline, which has become the reference for journal editors in publishing international standards scholarly journals. Well, ladies and gentlemen, those are our speakers. So before we begin, let me just give you some overview of the topic. Okay, recently, I believe in February 2021, we were hit by the news or by the research report by two Czech Republic researchers who mentioned that Malaysia is said to be the 5th country with the most publications in predatory journals. Okay, to make things worse, all the digital media and the news media are writing and sometimes exaggerating about the topics
and they are actually sometimes misinterpreting the research report. Therefore, okay, although Elsevier have answered and justified the issue, but then I believe not every one of us actually go and read the answers from Elsevier. So I think the best person to discuss this issue are our speakers. So before, without further ado, I would like to invite our speakers. The first speaker, Professor Dr. Zuraida Abdul Manaf, to explain to us about the issue. So I give the platform to you, Prof. Okay, thank you very much. Assalamualaikum, salam sejahtera and a very good morning to everyone. So tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, the article mentioned by Puan Emilia is a real eye-opening for many parties, universities, researchers, the public, as well as the librarian, especially those in academic libraries. However, to me, it is a wake-up call for everybody with regards to scholarly publishing. If all this while, our concern is basically on how many scholarly publications have been published, what is the citation score, and what is the impact of this publication. Of course, those questions are important to us because it is a reflection of our performance and achievement. Scholarly publication is one of the indicators used by all university ranking system as well as global competitiveness index, etc. And I believe that the article has been read by many people. It is good because it managed to capture readers' interest. Nonetheless, as mentioned by Puan Emilia, my concern is about the interpretation of the report. The interpretation has given not a good reputation to Malaysia's researchers, who majority is a genuine researchers. Majority of the responses yang kita baca di social media dan akhbar were biased towards condemning professors and university lecturers for what they claim as improper and substandard promotion practices. Saya nak kongsikan beberapa artikel yang telah ditulis berdasarkan maklumat daripada laporan berkenaan. And personally, I think the content of the write-up is quite misleading. So this article stated that sejumlah besar jurnal ilmiah Malaysia, sejumlah besar antara lebih 300 jurnal palsu ditemui dalam pengkalan data global, which is Corpus. So kenyataan sejumlah besar tu actually berapa besarnya? Sebanyak mana sebenarnya jurnal Malaysia ni yang telah dikenal pasti sebagai jurnal palsu? To my knowledge, bilangan jurnal berdaftar di Pusat Sitasi pada tahun 2020 adalah sekitar 700 judul. Mohon nanti Cik Yazid untuk mengesahkan nanti. Dan daripada jumlah ini, 100 daripada judul ini tersenarai di Scopus dan 13 di dalam Web of Science. So daripada 100 jurnal ini, berapakah yang dikenal pasti sebagai predatory journal ataupun jurnal palsu? Another article juga telah ditulis di mana tajuknya menyatakan penyelidik Malaysia pilih terbit makalah dalam jurnal berbayar. Tajuk ini pun dah cukup mengelirukan, seolah-olah penyelidik kita mengupah jurnal untuk menerbitkan artikel mereka. Dan untuk makluman semua, kebanyakan jurnal berimpak tinggi memang mengenakan APC. So dia bukan anugerah pekerja cemerlang, tapi article processing charge bagi pengurusan operasinya. So bagi penyelidik muda terutamanya, they are not aware that they have to pay for this APC. So it is not their choice. Let's see this figure together. This is the process of scholars' hard work, starting from getting research fund until publish an article. Kalau kita tengok pada proses ini, it does not give any monetary reward to researchers.
and in most cases, scholars are not allowed to use their own work once they sign it over to the publisher, unless the library subscribe it. On publisher part, okay, if you look at the red box, there are lots of operational and technical processes involved before the article get published and reach the audience, and some of the journal will charge APC to the author to support the processes. But please be reminded that not all journals impose APC is a predatory journal. So back to our discussion topic, maneuvering the issue of predatory journals, some thoughts and deliberation for librarian. And in this session, Cik Yazid and I will not going to tell you how you should maneuver the issues, but we are going to give you some ideas and consideration on how you should deal with it. I'm going to start my presentation with two cases to open up our mind on the issues of predatory journals. Okay, so let's start with case 1. This is a website for a journal entitled on Korporat. Okay, according to Medline, okay, I'm sure the librarian here, you know Medline database. This journal continues to play a major role in the publication of important basic science research papers. Editorial practices are consistently high, ethical guidelines are consistently followed, and this is an important research journal for the field. And for your information, this journal has been indexed in WAS since 2011. Okay, you can see in the green box. And this journal has achieved quite significant impact factor, which is above 5. Okay, it was also indexed in Scopus, and one of its editorial board, Andrew V. Shelley, is a Nobel Prize winner in physiology or medicine. He also gave a very good review of this journal, so you can read it in this website. However, this journal was continued indexed in Web of Science in 2018 despite of a good achievement as well as excellent review given by Medline and its board member. When we look in Simago, this journal started publishing an open access journals in 2011. Okay, and for your information, this journal listed in Bill's list also. So, should we put this journal in our blacklist? Can we consider on Korporat as a low quality journal just because it was delisted from WAS? Moving to case 2. Jane turned to alternative medicine after exhausted with radiotherapy, chemotherapy, and other standard treatment for breast cancer. Her alternative medicine practitioner shared an article about a therapy involving vitamin infusions. Of course, to her and her practitioner, it seemed to be authentic ground for hope. But later, they realized the article came from a predatory journal, meaning its promise was doubtful and its validity unlikely to have been vetted. As a librarian, how can we ensure the content referred by the user is a reliable and trusted information? What are the criteria used in determining the reliability of scientific information? So, tuan-tuan dan puan-puan, let's talk a little bit about scholarly communication. When we talk about scholarly communication, it is concerned using and disseminating scholarly information through formal and informal channels. The most vital and crucial element in
scholarly communication is to ensure the reliability and trustworthiness of the disseminated scholarly information. If we look in case 2, the research article read by Jean and her alternative medical practitioner is not reliable and not valid. But how come it get published? Therefore, for any scholarly publication, it is mandatory for them to undergo a strict peer review process to ensure only reliable, trusted, and or accepted standard of knowledge discipline being published. The process will ensure the issue of unwarranted claims, unacceptable interpretations, or personal views are filtered out and will not publish without prior expert review. It is a form of quality control for researchers or research output published and disseminated. So the article read by Jane has gone through a proper peer review process? Historically, the practice of peer review is not new. It has been implemented since 1665 by Henry Oldenburg, who is the editor of Philosophical Transaction of the Royal Society. It shows that since that date, determining the reliability and validity of published scholarly output is vital and crucial. Basically, authors, peer reviewers, and even the editorial board are accountable and responsible for the published scientific information in a scholarly journal. So, what is predatory journal? Kalau dalam bahasa Melayu dia kata jurnal pemangsa. Ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan check or look in Google, most of the definition given are predatory journals are journals that accepted articles for publication along with author's fees without performing promised quality checks for issues such as plagiarism or ethical approval. Please be reminded again, okay, fees is not the only criteria to determine predatory journal. And obviously, many literatures stated that there is no specific definition on what is predatory journals. And due to that, a few leading scholars and publishers, I think more than 30%, from 10 countries have sit down and discussed on its definition. And finally, after 12 hours of discussion, they agreed on a definition of predatory publishing that can protect scholarship. And personally, saya rasa inilah definisi yang agak menyeluruh dan lengkap untuk kita jadikan panduan. Okay, they define it as entities that prioritize self-interest at the expense of scholarship and are characterized by false or misleading information, deviation from best editorial and publication practices, lack of transparency, and or the use of aggressive and indiscriminate solicitation practices. So what does it mean? It is an entity. Tak kira lah sama ada jurnal atau publisher, penerbit, mengutamakan kepentingan sendiri, maybe their business model, mengatasi kepentingan kesarjanaan, which is the scholarship. So entity ini tidak mengutamakan kualiti atau reliability artikel yang diterbitkan. Proses pengesahan kandungan artikel yang sepatutnya melalui proses pewasitan atau peer review yang teliti tidak dilaksanakan secara betul, ya, ataupun
Yang review the paper adalah mereka yang bukan pakar dalam bidang berkenaan. Begitu juga dari segi amalan penerbitan sesuai jurnal ilmiahnya tidak memenuhi proses dan kriteria yang sepatutnya. Contohnya, maklumat profil jurnal tidak jelas, such as nama penerbit, alamat penerbit, sidang editor, afiliasi editor dan sebagainya tidak dinyatakan. Selain itu, penerbit turut menggunakan kaedah yang agresif untuk mendapatkan manuskrip. Contohnya, they keep on sending email requesting for article to anybody that they can reach tanpa mengira bidang kepakaran mereka. I believe some of us here, we always receive emails requesting for a manuscript. Kadang-kadang kita pun pelik, we are not in this field, but why they are inviting us? Okay? So, based on the definition given by the team just now, there are 5 characteristics of predatory journal that I think we should be considered. 1. False or misleading information. A predatory journal's website or emails often present contradictory statements. They provide fake impact factors, incorrect addresses, misinterpretation of editorial board, false claims of indexing or membership of association, and misleading claims about the rigor of peer review. Okay, semasa saya di Pusat Sitasi, ada beberapa jurnal yang kita hantar notis minta dia tu keluarkan logo my site daripada website mereka. Yeah, because they claim that they are already indexed in my site, sedangkan belum lagi. Ya. 2. Deviation from best editorial and publication practices. This is very important. Sesiapa yang ingin menyemak atau menilai sama ada ianya predatory journal need to understand and have knowledge about scholarly publishing. If you don't have the knowledge, how you are going to determine that it is deviate from best editorial and publishing practices? I believe Cik Yazid will explain later about the best practices for publishing scholarly journal. And normally, predatory journal will have substandard practice include not having an ethical statement, no retraction policy, copyright, APC, etc., which should be easily obtained from legitimate journal. Some journals claim to follow best practice, but actually they are not. 3. Unprofessional looking website. So it is very important for us to look for the website. Website with spelling or grammar mistake or irrelevant text is an indication for predatory journal. A poorly scholarly journal might not be able to maintain a professional website. 4. Lack of transparency. When we talk about transparency, it is from 2 aspects. 1. Transparency in operational procedures, such as how editorial decisions are made, fees applied, and peer review organized. 2. Fail to provide their contact information or details about article processing charges. Editors and members of their editorial boards are often unverifiable. Seperti yang saya katakan tadi, penerbit, the editorial board are also accountable for the published articles, not only the author. So, their addresses, email, kepakaran perlu dinyatakan bagi membolehkan penilaian kesahihan dan ketulinan penerbitan dibuat. Yang kelima, yang ini pun saya dah terangkan tadi, aggressive indiscriminate solicitation. Predatory journals often use aggressive solicitation as a repeated emails,
A clear warning sign is that the invitee's expertise is outside the journal scope. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin berkongsikan satu laman web dari salah satu jurnal yang tersenarai dalam base list. Ya, ini satu-satunya jurnal Malaysia yang tersenarai dalam senarai tersebut yang saya jumpa. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada jumpa yang lain, but this one yang saya jumpa ya. Saya juga minta maaf ya, saya terpaksa tutup judul dan beberapa maklumat jurnal ini. Okay, so kalau kita lihat websitenya, banyak maklumat yang tidak lengkap. Tiada sidang editorial, tiada afiliasi editor-in-chief walaupun namanya ada di situ, saya tutupkan. Dan maklumat frekuensi juga hanya dinyatakan 12. Okay, so kita nampak kat sini dengan nyatakan 12, frekuensi 12. But kita tak dapat mengesahkan is it annually atau macam mana. Kita tidak dapat mengesahkan kerana tiada senarai isu-isu yang telah diterbitkan. And further to that, saya semak ISSN number. Okay, this is the ISSN number. So dia kata ISSN online. Numbernya 13946296. Dia tak ada pun tulis kat sini ISSN dan sebagainya. And I go to ISSN portal, check on the ISSN number, and this is the information yang dikeluarkan. The requested number do not correspond to valid ISSN. So, saya rasa as a librarian, we should be able to do this type of screening to identify journals yang perlu author hindari. Means that author should not be submitting their manuscript to this journal. For every title that you want to list as a blacklist journal, you should provide justification as reference. Okay, kita tidak boleh menghukum jurnal without proper screening. Okay, so saya rasa Puan Emilia, that's all from me buat masa ini. Puan Emilia? Okay, thank you Dr. Zul. Encik Yazid, as a staff in Pusat Sitasi, and I think the one involved in evaluation process of journals in Malaysia, perhaps you can share with us apa yang dilakukan oleh Pusat Sitasi, because I think it's a representation of what has been done by citation index agencies di peringkat national dan international. So I think that the process would be quite similar kan di peringkat national and international. So maybe you can share what Pusat Sitasi has been doing to prevent Malaysian journal from becoming predatory journals. Silakan Cik Yazid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Moderator. Saya nak mulakan saya punya perbincangan pada hari ini lebih kepada kita nak melihat berkaitan dengan predatory journal ni. Bila kita bercakap berkaitan dengan predatory journal ni, tidak akan dapat lari dengan senarai blacklisted journal. Okay. Kalau kita semak di Google, terdapat 3 senarai predatory journal yang telah dikeluarkan. Yang pertama ialah yang agak famous buat masa ini ialah bill list. Okay. Yang kedua adalah cable blacklist dan yang ketiga ialah retraction watch. Okay. Yang pertama tadi ialah bill list ni. Sebenarnya bill list ni telah dikeluarkan oleh Jeffrey Bell. Jeffrey Bell ni merupakan seorang librarian, bekas librarian dari University Colorado Denver, dan beliau telah menyenaraikan potential predatory journal daripada publisher dan juga stand alone journal
senarai ini telah digunakan secara meluas di seluruh negara dan sehingga Jeffrey Bell ini mendapat ancaman daripada segi kritikan dan juga perundangan. Dan kalau kita lihat kepada senarai tersebut, kali terakhir ianya dikemaskini ialah pada tahun 2017. Maksudnya hampir 4 tahun tidak dikemaskini. Berkaitan dengan isu yang tengah hangat sebelum ni, sebuah artikel yang bertajuk Predatory Publishing in Scopus Evidence on Cross-Country Differences telah menjadikan senarai Bell ni sebagai salah satu sumber data utama, dan ianya telah ditulis oleh dua orang author daripada Republic Czech pada 7 Februari 2021. Ini berkaitan dengan Predatory Journal yang dikeluarkan oleh Bill List. Dan seterusnya ialah Cable Blacklisted. Cables ni adalah scholarly analytics company yang turut terlibat, adalah scholarly analytics company yang ditubuhkan oleh David Cable, yang seorang profesor dalam bidang pengurusan. Beliau pernah bekerja dengan Jeffrey Bell dan turut terlibat dalam untuk mengembangkan Bill List ni. Pada tahun 2017, beliau telah melancarkan satu pakalan data jurnal akademik sendiri yang dianggap sebagai predatory, dan pada awalnya senarai ini boleh diakses secara percuma, namun disebabkan berlakunya dia perlu maintain the website, dan pakalan data ni sekarang sudah berbayar lah, perlu diakses secara berbayar. Pada tahun lepas, iaitu pada bulan Jun 2020, Whitelist telah ditukar nama kepada Journalytics, iaitu database with analytics for journals. Maksudnya dia akan database hanya untuk jurnal yang berprestasi tinggi saja. Dan Blacklist adalah ditukar nama kepada Predatory False, a database of predatory journals with violation and report. Untuk yang kedua. Yang ketiga ialah Retraction Watch. Retraction Watch ni ialah sebuah laman web yang mana mengemaskini maklumat terkini berkaitan dengan predatory publishing, sama dari aspek jurnal itu sendiri ataupun dari aspek artikel. Ianya mengenai maklumat dan berita berkaitan dengan predatory journal, publishing, plagiarism, falsified data dan peer review skandal. Kalau tuan-tuan puan-puan boleh pergi ke laman web dia ada retraction database. Dekat situ terdapat beberapa artikel yang dikategori dia telah di-retract, dan ada beberapa sebab kenapa artikel itu di-retract. Antara sebabnya ialah duplication of the article. Maksudnya artikel itu berada di dua jurnal yang berbeza. Dari segi false authorship, fake peer review, dan juga in terms of the concern issues about the data. Itu adalah antara maklumat yang boleh dapat daripada Retraction Watch. Saya nak highlightkan di sini, Kementerian tidak pernah mengeluarkan sebarang senarai berkaitan dengan blacklisted, sama ada semasa KPT ataupun nama-lama KPM tidak pernah mengeluarkan senarai yang digunakan untuk rujukan daripada Malaysia. Dan juga dalam masa yang sama, Sitasi juga tidak pernah mengeluarkan maklumat berkaitan dengan blacklisted jurnal ni. Tidak semua jurnal yang discontinue. Ada jurnal yang discontinue dari Scopus ataupun website disebabkan faktor predatory jurnal. Dia ada faktor-faktor lain yang perlu kita semak lah. Kesedaran untuk menyemak status jurnal sebelum menghantar ke sebuah jurnal. Sebelum kita submit kepada jurnal tu, kita perlu semak. Kita perlu tahu adakah jurnal ini jurnal baru ataupun dia tiba-tiba dia muncul. Dan sekiranya kita dah semak, kita fikir, kita semak, dan kalau kita dah yakin sama ada dia betul-betul memang jurnal yang betul-betul wujud, barulah kita boleh submit kepada jurnal tersebut. Namun bagi memastikan penerbitan jurnal Malaysia memenuhi kriteria penerbitan jurnal, Pusat Sitasi telah membangunkan kriteria penilaian jurnal. Kriteria ini telah kami bangunkan dengan menggabungkan antara kriteria daripada Web of Science, Scopus dan ASEAN Strategic Index (ACI). Ini bagi memastikan kualiti jurnal ilmiah Malaysia setaraf dan standard dengan penerbitan antarabangsa. Saya akan terangkan berkaitan dengan journal evaluation process yang dipraktikkan oleh Pusat Sitasi dan Infometrik. Kalau kita lihat kepada pusat
terdapat dua pangkalan data utama ataupun sistem utama, iaitu MyJournal dan MySite. Okey, saya terangkan dulu berkaitan dengan MyJournal. MyJournal ni merupakan satu repository penerbitan ilmiah Malaysia yang mana buat masa ini ia secara percuma dan ianya mempunyai artikel hampir 100,000 lebih, 100,002 artikel yang ada di dalam MyJournal. Dan buat masa ini ada 780 jurnal Malaysia yang ada di indeks dalam MyJournal. Tetapi untuk masuk MyJournal ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi dahulu baru kita layak masuk MyJournal. Yang kedua ialah sistem MySite. Okay. MySite ini adalah Malaysian Citation Index platform that provides citation and bibliometric reports for Malaysian scholarly journal. Daripada MySite ini hanya jurnal-jurnal yang berkualiti sahaja yang diindeks dalam MySite. Okay. Jurnal Malaysia saja yang diindeks dalam MySite, dan daripada MySite itu juga kita mendapatkan report bagaimana performance dia dalam kelompok pangkalan data MySite sahaja. So kenapa perlu evaluation ni? Okay. Yang pertama ialah bila indexation of journal is considered a reflection of its quality and are considered to be a higher scientific quality as compared to non-index journal. Dan yang kedua lah ni, yang isu yang tengah kita bincangkan ni lah to avoid dumping of the predatory journal which will give impact the integrity and the quality of the content of the database. So hari ini kita punya fokus more on kepada predatory journal. Okay. So the process of the penilaian journal ini bermula dengan journal pihak journal, editor journal submit kepada journal, iaitu submit kepada MCC lah, ataupun nama lama MCC, nama baru Pusat Sitasi dan Infometrik. So bila sesebuah journal tu submit, kami akan melihat kriteria tertentu, saya akan explainkan nanti, dan kemudian bila dia comply dengan kriteria, dia akan index dalam MyJournal. Okay, MyJournal ni dia just repository sahaja. Okay, bila dah masuk MyJournal, at least kurang-kurangnya 2 ke 3 tahun, secara automatik jurnal tu akan dinilai untuk ke MySite. Okay, dinilai saja, bukan masuk MySite lagi, dinilai untuk masuk MySite. Setelah buat penilaian dan jurnal ni memang memenuhi kriteria dalam MySite, dia akan masuk dalam MySite. Okay. Dan penilaian MySite ni kita akan buat setiap tahun. Maksudnya kalau kita lihat sebelum-sebelum ni ada jurnal masuk MySite dan dia terkeluar, bermaksud dia tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. So in terms of quality, jurnal kena maintain every year. In terms of their publication, dia punya artikel dan sebagainya kena follow lah dia kriteria. And then after dia dah index dalam MySite tu dalam 2 ke 3 tahun, kita akan buat penilaian untuk ke ASEAN Citation Index. Maksudnya di segi itu kita akan buat penilaian untuk ASEAN Citation Index. Kalau dia memenuhi kriteria ACI, dia akan jurnal tersebut akan kami recommendkan, akan kami syorkan ke peringkat ACI. Okay, prosesnya ke peringkat ACI dan ACI akan buat penilaian. Okay, pihak sekretariat ACI akan buat penilaian dan jika memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh ACI, dan jurnal tu akan diindeks dalam ACI. That one is the process of evaluation process yang daripada MyJournal, MySite dan juga ke ACI. Okay, seterusnya. Okay, yang ini adalah checklist yang perlu ada di dalam sebelum diindeks dalam MyJournal. Okay, saya ambil contoh sebuah jurnal yang baru diterbitkan dan dia hendak daftar kepada Pusat Sitasi dan Infometrik. So jurnal tersebut perlu mendaftar secara online di website kami. Dan apabila menerima permohonan daripada pihak editor jurnal, yang pertama kami akan lihat in terms of the peer review. Adakah jurnal states the types of the peer review, sama ada single blind ataupun double blind. Sebab peer review ni adalah membezakan penerbitan jurnal dengan penerbitan lain. That's why jurnal kena clear dia punya type of peer review. And the second one is dia kena ada surat beranak. Saya panggil surat beranak lah. Maksudnya dia perlu berdaftar dengan Perpustakaan Negara Malaysia. Sama ada berdaftar melalui menggunakan ISSN, International Standard Serial Number, ataupun EISSN, ataupun kedua-duanya sekali. Okay. Dia kena berdaftar. Sekiranya permohonan itu daripada menggunakan ISPN,
kami akan reject sebab dia bukannya serial, dia bukannya journal, dia adalah buku. So kami akan reject. Dan sekiranya berlaku bila dia menghantar permohonan tu, dia hanya memaklumkan yang dia telah berdaftar dengan Pustakaan Negara Malaysia dan memberikan dia punya ISSN number, kami akan minta evidence, maksudnya surat pendaftaran daripada Pustakaan Negara Malaysia supaya untuk pengesahan. Okay, itu amat penting supaya mudah untuk kami menyimak. Dan yang ketiga ialah dari segi publication ethics. This one is very important lah, sebab dalam 2-3 tahun ni publication ethics ni adalah perkara yang sangat-sangat penting. Sebab bila publication ethics ni, ianya membantu jurnal untuk cara macam mana dia membuat respon kepada editor jurnal, kepada reviewer dan juga kepada author sekiranya berlaku salah tingkah laku lah. Okay, publication ethics ni kita kena letakkan menggunakan kod iaitu Committee on Publication Ethics Scope ni sebagai rujukan. Okay, kami tak akan terima sekiranya permohonan jurnal tersebut hanya meletakkan publication ethics dan diletakkan link kod saja. Sepatutnya jurnal perlu meletakkan menjadikan rujukan daripada kod tu dan sesuaikan dengan pengurusan jurnalnya. Okey, bukannya ambil semua tapi just ambil yang berkaitan saja supaya sesuaikan dengan apakah tindakan yang perlu buat. Saya ambil contoh kalau publication ethics ni pernah berlaku yang kami sebuah jurnal, dia sebuah artikel ni, seorang author ni dihantar kepada jurnal A, jurnal yang ada di Malaysia, dan juga jurnal B, jurnal yang diindeks Scopus dan diterbitkan oleh di luar negara. Okey. Untuk permulaan jurnal ni, artikel ni telah diterima oleh jurnal terbitan Malaysia dan selang beberapa bulan artikel tersebut telah diterima oleh jurnal luar negara yang diindeks dalam Scopus. So sekarang ni ada 2 dan author ni tak bagi tahu kepada jurnal yang dah diindeks Scopus tu yang artikel tu telah diterima awal oleh jurnal yang diindeks di Malaysia ni. So daripada sini publication ethics ni membantu apakah tindakan yang sepatutnya dilaksanakan oleh pihak editor terhadap authors ini sebab dia tidak follow apa yang agreement yang telah disetujui. So the objective untuk penilaian marginal ni adalah untuk to create collection of quality Malaysian scholarly output across all discipline and literature types, and also to avoid predatory journal and to create trusted and objective information resources. Okay, bila dah masuk marginal, kita akan buat penilaian lebih detail lagi untuk masuk my site. Okay, seterusnya. Next. Okay, untuk seterusnya kita akan lihat kepada timeliness. Okay, jurnal sebelum penerbitan jurnal mesti dah tahu dah dia nak diterbitkan berapa kali setahun, adakah bulan berapa dan sebagainya. Dia kena tetapkan. Sebagai contoh, sesebuah jurnal tu dia maklumkan dia terbitkan 2 kali setahun. 2 kali setahun, bulan Mac dan bulan September. So jurnal kena follow apa yang telah dinyatakan supaya ianya memberi good impression kepada public. Okay, contohlah kalau jurnal itu tidak diindeks mengikut tempoh tu, ianya akan efek kepada penerbitan lah. Yang seterusnya ialah dari segi subjek. Okay, dari segi subjek, jurnal perlu menyatakan apakah dia skop jurnal tersebut. Okay, sama ada skop itu dia kena spesifikasikan skopnya dan fokus skopnya apa dia kena nyatakan. Okay, yang seterusnya ialah dari segi editorial. Okay, editorial board ni sangat-sangat penting. Okay, kerana editorial board ni memainkan peranan sebagai nakhoda kepada jurnal tersebut. Contohlah kalau editorial board ni kena senaraikan, dia tak ada limitation berapa banyak editorial board, tapi yang paling penting dia kena ada affiliation untuk jurnal tersebut. Contohlah kalau author itu daripada Prof sekian-sekian, kena letakkan affiliation dia daripada universiti mana. Dan sangat-sangat digalakkan kalau boleh editorial ni perlu ada daripada institusi yang berbeza dan juga daripada negara yang berbeza supaya in terms of the quality jurnal itu tidak akan diragui oleh pelbagai pihak lah. Dan juga kena pastikan editorial board yang dilantik itu benar-benar tahu yang dia dilantik dan juga dalam tempoh tertentu. Contohlah dia dah dilantik untuk 2 tahun, selepas 2 tahun nak renew ataupun sebaliknya, kalau dia tak nak renew, kena remove nama dia daripada editorial board tu. Okay,
Yang seterusnya ialah dari segi manuskrip submission guideline. Jurnal perlu menyatakan proses macam mana dia nak submit dia punya submission guideline tu. Okay, dari segi formatting macam mana author nak submit supaya mudah untuk follow the guideline yang disediakan. Yang seterusnya ialah dari segi follow the international editorial convention. Okay, yang ini journal provides complete bibliography information. Okay, setiap artikel perlu ada complete bibliography information. Okay, 5 perkara ni tidak boleh tinggal, bukan saja rukun Islam, tapi dari segi international dari segi bibliography information ni 5 perkara ni kena ada. Yang pertama ialah dari segi title artikel tersebut. Okay, title artikel tersebut, affiliation author tu kena clear lah, kena ada, dan juga abstract, keywords dan juga reference. Ini perkara yang perlu ada, 5 perkara perlu ada dari segi untuk setiap artikel yang dikeluarkan oleh pihak jurnal. Dan dari segi peer review quality, okay, yang ini yang sangat-sangat penting, kita nak tahu sama ada kualiti jurnal ni macam mana dia disediakan. Adakah kalau saya submit paper kepada jurnal A, adakah dalam tempoh 24 jam paper saya diterima, ataupun dalam tempoh seminggu, 2 minggu dan sebagainya. So dari segi tiap type of peer review, dari segi peer review quality ni, jurnal kena menyatakan dengan jelas dari segi aspek date of submit, tarikh bila author submit kepada jurnal tersebut. Okay. Yang kedua ialah dari segi date of submit, date of accepted dan juga date of publish. Maksudnya ketiga benda ni kena ada. Okay. At least bila kita dah tahu berapa lama tempoh jurnal itu mengambil masa untuk penilaian sesebuah artikel. Dan ini juga salah satu indikator yang digunakan pakai oleh citation database daripada WAS dan juga Scopus. Yang seterusnya ialah dari segi language. Okay. Untuk penerbitan jurnal ni, tidak semestinya jurnal perlu dalam bahasa Inggeris sahaja. Jurnal juga boleh dalam bahasa selain bahasa Inggeris seperti dalam bahasa Arab dan juga Tamil. Okay, di Pusat Sitasi kami ada beberapa jurnal dalam dua bahasa, antaranya dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Inggeris. Bahasa Arab dan juga Tamil. Okay. Tapi yang paling penting di sini ialah jurnal perlu meletakkan dia punya language tu 3 perkara kena dalam bahasa Inggeris, iaitu tajuk, abstract dan keyword dalam bahasa Inggeris. Yang seterusnya ialah dari segi quality control. Okay, dari segi quality control, jurnal tu mesti adalah quality control. Okay, seterusnya dari segi references. Okay, references ni artikel mesti provide untuk jurnal yang bukan dalam bahasa Inggeris. Okay, contohlah dalam bahasa Arab ataupun Tamil, dia punya tulisan mesti dalam tulisan Roman style, dia punya references. Okay, references ni kena dalam Roman style dan kena standard. Kalau nak pakai MLA, Chicago, MLA dan sebagainya. Dan dari segi authorship ni kita galakkan supaya diversity of the author. Ini penting. Kalau contoh sesebuah artikel tu dia ada beberapa author. So author daripada sesebuah jurnal tu mestilah berbeza daripada isu-isu yang lain. Contoh kalau ada 4 author, mungkin author daripada local university, daripada international university. That's why bila kita tengok, selalunya bila ada collaboration ni dari segi authorship ni, dia punya quality of the article adalah lagi nampak lah kualitinya. Dan yang seterusnya adalah segi editorial board, international advisory board. Mesti ada juga daripada international advisory board lah. Dan yang seterusnya ialah dari segi online journal management. Okay, yang ini sangat-sangat zaman sekarang pun dapat, zaman IT kita pun PKP pun dah banyak secara online. So online journal management system ni normally gunakan online journal system lah, OJS, sama ada nak guna yang berbayar ataupun tidak, memang kebanyakannya masih menggunakan online. Ada juga yang menggunakan secara tradisional seperti gunakan melalui email ataupun hard copy. So bila ada online journal management system ni, bila saya recap balik yang tadi yang berkaitan dengan peer review quality, kita dapat trace balik date bila date of submit, date of accept dan date of publish. Okay. Seterusnya
So ini adalah proses general evaluation proses yang dipraktikkan oleh Pusat Sitasi dan Infometrik. Normally pada bulan Mei dan Julai kami akan buat penilaian, okay, untuk masuk indeks dalam MySite, dan jurnal kena follow ada beberapa kriteria lah yang ada tu lah. Dan seterusnya selepas jurnal memenuhi kriteria tersebut, kita akan tersebut dan bila masuk MySite kita tengok lebih daripada 2 ke 3 tahun, dan kemudian kita akan buat penilaian untuk ke ACI. So bila ke ACI itu kita buat penilaian, dan jurnal yang benar-benar kualiti saja kita akan submit kepada ACI, dan normally ACI akan bersidang dalam bulan November, Disember, dan kemudian bila dia bersidang kita akan dapat tahulah sama ada jurnal yang kita syorkan tu diterima ataupun tidak. Okay. So Pusat Sitasi dan Infometrik ini adalah proses penilaian jurnal, dan kami juga ada mengeluarkan garis panduan penerbitan ilmiah. Okay. Garis panduan ini kita seperti saya maklumkan sebelum ni, ia adalah gabungan antara kriteria yang digunakan oleh Web of Science, Corpus dan ACI, dan boleh dimuat turun di website kami di mycc.my, dan ini secara percuma. Dan melalui usaha yang kami laksanakan ini, penilaian jurnal MySite, jurnal ilmiah ni secara berterusan dia telah mampu meningkatkan kualiti jurnal ilmiah Malaysia. Sebagai contoh, saya ambil contoh pada tahun 2015, hanya 138 jurnal yang ada di indeks dalam MySite. Okay. Namun pada tahun 2019 terdapat 289. So ada peningkatan yang agak mendadak lah. Dalam tempoh 4 ke 5 tahun tu berlakunya peningkatan daripada segi kualiti jurnal indeks dalam MySite. Dan secara langsung juga ia dapat mengawal dan mengurangkan berlakunya predatory journal di Malaysia ini. So secara kesimpulannya, bagi memastikan accessibility dan ketersediaan keluaran penerbitan ilmiah yang lebih luas, Pusat Sitasi sentiasa komited untuk membantu penerbitan ilmiah Malaysia ni sertanding dengan penerbitan antarabangsa, dan dalam sama juga kita akan berusaha untuk membantu mengurangkan kalau boleh tiada jurnal Malaysia yang dikategorikan sebagai predatory journal. Itu saja dari saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Okay, terima kasih Encik Elfie. I think that's quite thorough. So I believe kita dah nampak apa tugasan Pusat Sitasi, and they won't allow like simply a journal to be indexed in my journal and my site, and furthermore they won't suggest predatory journals to be in a citation index database. So that's quite an interesting topic that we have discussed. Tapi Dr. Zhu, perhaps you can maybe add a little bit of what librarians can do. Kita dah cakap pasal ni, saya nampak if as academics, oh, these are the criteria, these are what people are being doing. But librarians, then where is their role? So perhaps you can comment on that? Dr. Zhu, you are mute. Ya ke? Okay dah. Okay. With the current technology, anybody can be a publisher. Ada yang menjadikan peluang ini sebagai salah satu cabang perniagaan to get income. Talking about predatory journal, it is just like a Macau scam. Who are the victims? Satu, penyelidik. Penyelidik telah menggunakan all their resources, money, time, energy, expertise to conduct research and disseminate it for the advancement of knowledge. Dua, reader, pembaca sendiri. Mereka akan memperolehi maklumat yang tidak tepat atau kemungkinan yang salah, di mana ia akan mengakibatkan keputusan yang diambil tidak tepat. Okay, sama macam kes Jane tadi. Ketiga, negara. Kemungkinan akan hilang kepercayaan tentang hasil penyelidikan yang dikeluarkan kerana diterbitkan dalam jurnal-jurnal pemangsa ini. Walaupun kerajaan kita memberi sokongan yang
tinggi ya kepada R&D dengan menyediakan ekosistem penyelidikan yang baik dan peruntukan penyelidikan yang besar ya. So based on that, okay, kalau kita tengok yang ni, why predatory journal need to be avoided, okay, a list of literatures ya, ada capture dekat sini, you can read. Okay, they threaten research by failing to demarcate authentic science from methodological unsound science. This is by Bills in 2017. To research might establish their new research based on bogus and manipulated papers. These publishers could disappear overnight, and with it would go all the previously published research which could have been genuine. Okay, so the list panjang sebenarnya. I just pick up a few here. So ladies and gentlemen, efforts to counter predatory publishing need to be constant and adaptable. So personally, so what I listed here is basically my personal perspective. I think librarians should first, you need to collaborate with related parties to develop an operational definition of a predatory journal for Malaysia. This is important. Kita kena kaji dan bincang what is predatory journal to us. Kita kena ada kriteria berdasarkan definasi yang kita bangunkan. Saya bagi contoh, I think Cik Yazid pun mention about this list ya. The list came out with potential predatory journal. So dia pun tidak mengatakan it is a definite list. It is a potential predatory journal based on his own interpretation. So majority journals listed in his list are open access journals. So adakah kita ingin mengambil kira semua jurnal open access as predatory journal? Sedangkan ada ramai penyelidik yang menerbitkan hasil kajian terbaik mereka di dalam open access journal such as on cordially. So what is the impact if we list this kind of journal as predatory journal? Banyak hasil penyelidikan yang baik akan jadi mangsa atas tindakan kita. Kedua, understand the process and criteria of scholarly journal publishing. Okay, this is important. As a librarian, knowing the process and criteria mentioned by Cik Yazid on scholarly journal publishing akan membantu librarian mengenal pasti jurnal mana yang patut disenaraikan sebagai jurnal predatory. If more people can understand this, I believe predatory journal tidak akan berpeluang mengambil kesempatan atas our ignorance. Ketiga, understand the process of scientific inquiries. Okay, so that librarian can advise users on the reliability and validity of research findings. Pustakawan perlu mengetahui the hallmarks of a good research findings. Ini penting untuk memastikan kita dapat menawarkan maklumat yang tepat, reliable and trusted to our users. To me, the issue of predatory is an opportunity to the librarian. Okay, opportunity for us to demonstrate our capability in supporting R&D in the country. Okay, librarians are capable in identifying primary, secondary and tertiary information. Okay, and I would also like to highlight, if most of us here, I believe we are librarian, please go back to Ranganathan Law, 1931. Okay, so if we look at Ranganathan Law, books are for use, every reader his book, every book is reader, save the time of the reader, and the most important thing, a library is a growing organism. Okay, when we say a library is a growing organism, not only in terms of building the building and collection, but it is also mean we need to enlarge our job description. True, we are the gatekeeper between users and information, but filtration of information
to ensure its reliability and validity is more crucial nowadays than just building the collection. Okay, and number 4, collaborate with funder, institutions, maybe with citation and infometrik division and other stakeholders to develop resources to assess journal quality and establish a national observatory list to compile data on the problem, tracking number of publication in predatory journal by discipline and geography. Okay, who should champion this? Kita perlu fikirkan bersama, is it the university, is it the government, is it the librarian? We need to discuss. Okay, ini adalah berkenaan masa depan perkembangan ilmu di peringkat institusi, negara dan juga dunia. Yang kelima, do not rely on the existing list to blacklist journal. Okay, jangan kita menghukum jurnal tanpa usul periksa. Some of the new journals, they don't have the intention to be a predatory journal. Okay, it is just kelemahan pengetahuan untuk menerbitkan jurnal ilmiah yang sebenar. Ada juga jurnal yang dah berusia berpuluh tahun dengan kandungan yang berkualiti tapi masih perlu diperbaiki operasi penerbitannya untuk menjadi jurnal ilmiah yang bermutu tinggi. Ya, so usaha untuk memerangi predatory journal or publishers ini memerlukan kolaborasi dan sokongan organisasi, penyelidik, pustakawan dan kerajaan secara bersepadu bagi mengurangkan ancamannya. Okay, before I conclude, okay, the whole presentation, I would like to share a piece of information, okay, taken from article written by a hardcore researchers, I believe. It was published in Malaysian Orthopedic Journal, volume 14, number 2, 2020. Okay, there is the DOI is there, maybe you can check later. The researcher come out with 16 signals of fake journals. Okay, the listed item is not new to us. Cik Yazid and I have mentioned it in our presentation. So the issue is, if these hardcore researchers aware about it and taking it seriously to avoid this predatory journal, I think librarian as the gatekeeper to information should be more well-versed in filtering the legitimate and illegitimate information. Okay, and I think the time is already 11:34. I just conclude my final notes. Journal predatory memang memberi ancaman terhadap integriti dan kebolehpercayaan maklumat saintifik dan kesarjanaan. Sekiranya tidak dibendung, ia akan menjadi satu tragedi kepada reputasi pengetahuan ilmiah, maklumat saintifik dan kesarjanaan yang dihasilkan oleh penyelidik. Tetapi the threat of predatory journal is unlikely to disappear. The publish or perish culture, lack of awareness of predatory publishing, and difficulty in discerning legitimate from illegitimate publication fosters an environment for predatory publication to exist. I would like to emphasize again that all related parties in Malaysia, a concerted effort from all parties, be it the ministries, librarians, universities, publishers or other related stakeholders, should collaborate and work together in combating predatory journal. Okay, sekian, wallahu alam. Terima kasih. Okay, thank you very much, Dr. Zul, Prof. Dr. Zuraida and Encik Muhammad Yazid. Although we don't have much time or we have exceeded our time,
there are a few questions that we may be able to answer. Okay, the first question is from Siti Nurbainur Parjo. Okay, and this is, I think, quite similar to Dr. Gita Subramaniam's question, so that I believe Yazid can answer both questions by answering this question. So, so the question is, apakah penilaian MySite akan dilakukan sekiranya jurnal diindeks dalam My Journal selama 3 tahun atau 3 tahun terbitan jurnal diindeks dalam My Journal? So is it after 3 years or within the 3 years that is being indexed? I believe that's the question. Okey, soalan ini saya terjawab. Okey, untuk yang soalan daripada Siti Nurbainur ni berkaitan dengan MySite ni, sekiranya normally ada juga jurnal yang berdaftar dengan kami, dia dah ada penerbitan sebelum ni, dah 3-4 tahun terdahulu. Tapi bila dia masuk ke dalam My Journal, kita hanya ambil kita yang terkini yang diindeks dalam My Journal, dan tempoh 3 tahun tu dia dah ada dalam My Journal, baru kita layak untuk dinilai MySite. Walaupun dia sebenarnya dah diterbitkan 3 ke 4 tahun sebelumnya. Kita nak tengok dari segi kualiti ni, adakah memanglah diterbitkan sebelum ni 2-3-4 tahun sebelum masuk My Journal. Tapi untuk semasa dia masuk My Journal tu, adakah dia boleh ada continuity dari segi dia punya penerbitan di setiap tahun. Sebab ada juga masalah, juga isu bila kita semak, dia memang dah terbitkan banyak 2-3 tahun sebelumnya. Tapi bila masuk My Journal, dia akan ada gap 1 year yang dia tak terbitkan. That's why kita at least kalau dalam My Journal 2 ke 3 tahun kena dalam My Journal. So lepas dalam 2-3 tahun dalam My Journal, barulah dia layak untuk dinilai ke MySite. Itu jawapannya. Okay, saya boleh tambah sedikit. Okay, yes. yes. That regulation ataupun policies being implemented because we want to ensure the sustainability, capability to sustain as a scholarly journal. So that's why we give the time period 3 years to ensure or to see whether the journal can sustain or not. Okay. There's another question, Prof, by Sarifah K. Ahmad. So dia kata kalau kita accept awal tapi publish lambat sebab ada kekangan isu dan paper yang banyak, adakah ini mendatangkan masalah kepada jurnal? So they are accepting papers tapi paper tu mungkin akan pergi kepada isu yang terkemudian. Would it be an issue? Okay, so if I may answer this question, jika accept awal tapi publish lambat sebab kekangan isu dan paper yang banyak, adakah ia mendatangkan masalah kepada jurnal? Okay, so saya rasa dia tidak mendatangkan masalah kepada jurnal, tapi I think jurnal tidak berlaku adil kepada penulis jika ini berlaku. Okay, because sepatutnya maklumat tersebut disebarkan sebaik saja telah disahkan kualiti dan juga kandungannya. But if you keep all those manuscripts for a long period of time, I think you are not being fair to so dia mendatangkan masalah kepada jurnal, tapi dia nampak macam you are not efficient, you are keeping people's IP too long. Okay. Encik Yazid nak komen? Tak. Okay. Okay, one last question. I don't think we can take more questions. For other questions and other requests, we will try to entertain in the Facebook page. But this one last question, I believe Encik Yazid can answer. So this is from Kavi Raja Pandian. Assalamualaikum semua. I would like to ask about the migration of my JMS URL from MOE to MOHE. It makes our journal URL is not the same that registered at the ISSN portal. Will this make our journal to look like a predatory? A request to change URL at National Library seems to be a very time-consuming process. So will you assist on this matter? Thank you. Okey, berkaitan dengan URL ni memanglah kami akui memang dari segi bila bertukar daripada MOE kepada MOHE akan berlakulah perubahan dari segi URL tersebut.
Untuk yang itu saya dia bukan predatory journal lah. Okey, yang itu pihak editor boleh maklum kepada Pusaran Negara Malaysia dan menyatakan bahawa ada perubahan dari segi URL saja daripada MOE kepada MOHE. Dan yang ini kena kalau boleh segeralah untuk maklumkan kepada ni, sebab berlaku juga bila kita buat semakan pihak jurnal tak tahu yang dia ada perubahan. Okey, memang patutnya itu kami akui lah sebab dia perubahan daripada MOE ke MOHE, tapi sebaik-baiknya maklumkan segera kepada Pusaran Negara Malaysia lah. Itu saja. Okay, thank you very much. I believe that's all the time that we have. We still have a few questions. Perhaps Prof. Zuraida and Encik Yazid can go through the questions in the Facebook later on and try to answer the questions. As for the attendance, the link is given at the comment of the FB and YouTube. You can fill in the link for kehadiran for EC Jail. I think that's about it. We have been given quite a thorough discussion on predatory journal. So sepatutnya researchers and librarians, okay, I think this is an empowerment for librarians to advise researchers to go and publish in a valid journal, and you can actually have a proper session with your members in your organization so that they are aware of what is predatory journal and how they can avoid the issues of publishing in predatory journal. So I believe that's all for today. Thank you very much to both our speakers, Prof. Dr. Zuraida Abdul Manaf and Encik Muhammad Yazid Ismail. So I'm giving it I'm returning the session back to the organizers. Thank you very much.